جب مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی تو نہ امریکہ آئے گا ان کے مقابل میں، نہ روس آئے گا ان کے مقابلے میں. فرمایا مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا، ان کو روکنے کے لیے اللہ انہیں ایک مقام پہ زمین میں دنسا دیں گے. یہ مسلمان ہی ہوگا جو ان کے خلاف نکلے گا. مسلمان جی مسلمان ہوگا جو نکلے گا ان کے خلاف. مسلمات میں سے ہے پھر وہ کون؟ جی مسلمان ہوں گے جو نکلیں گے. جو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اتنی قداور شخصیت ہے کہ میرے خیال مشرق و مغرب نے آپ سے استفادہ کیا ہے. مگر آپ کی وہ بات کہ ہم ائمہ اہل بیت کو امام مانتے ہیں، تو مثلاً اگر امام باقر یا امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ نے علم لیا تو ہم نے امام ابو حنیفہ سے کیوں لیا؟ ہم نے ڈائریکٹلی امام جعفر یا امام باقر یا ان کے بعد ان کے آنے والی نسل حتیٰ کہ امام حسن عسکری یا امام علی رضا ان سے کیوں نہیں ہم جڑے؟ کیونکہ ہم تو ان کو امام مانتے ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں نا تھرڈ وے کمیونیکیشن، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ فرینچائز پہ گئے ریئل سینٹر پہ نہیں گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک بات آپ نے کی تو دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امت میں یہ چار ائمہ تو آئے ہی نہیں ہیں. اچھا، امت میں سینکڑوں ائمہ تھے. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں سفیان ثوری ایک شخصیت تھی، سفیان ابن عیینہ ایک شخصیت تھی، حسن بصری کی ایک شخصیت گزری تھی. شخصیات گزری ہے اور ان شخصیات سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا اور وہ اپنے اوقات میں وہ ائمہ کے درجے کے لوگ تھے. پھر فقہ حنفی میں آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ فقہ حنفی میں دو بہت بڑی شخصیات مشہور ہوئی ہے، امام ابو یوسف، امام محمد. ان کے درجے کے دو اور شخصیتیں تھیں، امام زفر اور امام حسن بن زیاد، امام حسن بن زیاد. لیکن اچھا امام، اب ہمارے ہاں فقہ حنفی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عبادات میں فتویٰ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہوگا، جبکہ معاملات میں فتویٰ ہمارے ہاں صاحبین کے قول پر ہوگا، امام یوسف، امام محمد کے قول پر. تو بہت ساری شخصیات اپنی فقہ جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اب ہماری جو سند ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم نخعی عن اسود وعلقمہ عن ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا سلسلہ ذہاب ہے، یہ سلسلہ ذہاب ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، ہم استادی کو مانتے ہیں، کچھ وہاں سے لیا، اصل ہمارا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے ہے. تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد دنیا میں پھیلے، ایک بڑی وجہ جو کہی جاتی ہے کہ چونکہ ابو یوسف رحمہ اللہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات بن گئے، وہ فقہ جو امام ابو حنیفہ سے انہوں نے لی تھی اس کو ایک بہت بڑی خلافت کی سپورٹ مل گئی. پھر ان کے شاگرد ساری دنیا میں پھیل گئے. جبکہ اہل بیت، اس پر ہمارا ایک پروگرام زارع صاحب کے ساتھ ہم نے کیا تھا کہ اہل بیت ہمیشہ مظلوم کیوں رہے ہیں، تو اہل بیت ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں. اہل بیت پر ہمیشہ سے ایک ایسی ایک پابندی رہی ہے کہ جس میں وہ بہت زیادہ پھلے پھول نہ سکے. یہ جو ایک غیبت ہے جو کہ ہمارے ہاں 12ویں امام کی مانی جاتی ہے، ان سے پہلے بھی ایک بات ہے، سید ابن علی جو تھے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پوری سپورٹ ان کو تھی اور اسی سپورٹ کے درجے میں جا کے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی بہت ہی خفیہ انداز سے اپنا کام کرتے تھے. تو یہ ایک وجہ ہوئی ہے کہ وہ فقہ جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ہماری طرف آنی چاہیے تھی. یعنی اگر مجھے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نسبت اور سند ملتی ہے تو کیا یہ میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ اگر میں امام باقر رحمہ اللہ کو اپنا استاد مان لوں تو کیا یہ میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ کیا اگر امام تقی، امام نقی میرے استاد بنے تو کیا میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ امام حسن عسکری میرے امام ہے تو کیا میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ اور ان سے روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تک ہماری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. شاید بخاری مسلم میں شاید نہیں ہے، باقی دیگر کتابوں نے ان سے روایتیں لی ہیں. لیکن فقہ کیوں نہیں؟ فقہ کے پیچھے ایک پوری وجوہات ہے، ایک سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقہ اپنے اساتذہ سے لی وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئی. امام شافعی رحمہ اللہ ان سے بعد میں آئے، ان کی بھی منتشر ہو گئی. امام احمد بن حنبل ان سے بعد میں آئے، ان کی بھی منتشر ہو گئی. تو اس انتشار کی وجہ یہ نہیں کہ صرف یہی 4 امام تھے، نہیں، سینکڑوں امام تھے، لیکن شاگرد ان کو ویسے نہ مل سکے، اتنے ان کی لوگوں کو پذیرائی نہ مل سکی جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں ان کی فقہ اور ان کے ماننے والے پھیل گئے. بہت خوب، بہت خوب. میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ظاہر ہے یہ سوال بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، میرے لیے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ ایک اہل حدیث عالم بھی ہیں. موضوع حدیث کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آیا وہ عدم حدیث ہی نہیں ہوتی سرے سے، یا وہ فضائل کے ابواب میں قابل قبول ہوتی ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ یعنی اس حدیث کو ہم سائڈ میں کر دیں گے کیونکہ موضوع ہے، یا اس کو ہم کوئی حیثیت اور ویلیو دیں گے؟ سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس طرح کی کوئی حدیث کتب اہل سنت میں موجود نہیں ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے. اور اس کے بعد ابھی انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے محترم نے کہ ہماری کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام کی روایات موجود ہیں. ان دو چیزوں کو میں آپس میں جوڑ کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کتب اہل سنت میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. میں نے یہ جو روایت پڑھی ہے یہ شیخ سلیمان قندوزی الحنفی ان کی کتاب ینابع المودع، اس کی عبارت میں بھی پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد اسے فرائض السنتین میں علامہ جوانی نے اسے ذکر کیا ہے، جو روایت میں نے پڑھی ہے کہ بقیہ جو امام ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد ہے. اب کیونکہ یہ خود انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ اہل سنت کتب میں اہل بیت علیہم السلام کی روایات موجود ہیں، تو اب انہیں قبول بھی کرنا ہوگا کہ واقعتاً ہیں، اور میں انہیں پڑھنے جا رہا ہوں. علامہ جوانی نے
इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की सनद से नकल किया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम या अली उक्तुब मा उमली अलैक, ए अली जो मैं तुम्हें इमला करवा रहा हूँ आपको वो लिखिए। कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया अल्लाह के पैगंबर मुझे खौफ है कि मैं भूल जाऊंगा। तो आपने फरमाया नहीं, आप नहीं भूलेंगे, मैंने अल्लाह से दुआ की है अन यजअलका हाफिज़न, अल्लाह आपको दीन इलाही को हिफ्ज करने वाला, महफूज रखने वाला बनाएगा। और आप लिखिए कि आपके बाद आपके शुरका, आपके आइमा जो आने वाले हैं, आप उन्हें लिखिए। तो फिर आपने इशारा फरमाया, फअशारा इलल हसन, जनाब हसन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया। सुम्मा क़ाला हादा सानीहिम, और फरमाया कि ये दूसरे हैं। और फिर फरमाया व अशारा इलल हुसैन, जनाब हुसैन की तरफ इशारा फरमाया। सुम्मा वल आइम्मतु मिन वुल्दिही, और फिर फरमाया कि बाकी आइम्मा जनाब हुसैन की औलाद से होंगे। अब रही आपके सवाल, अब मुझे जहन से निकल गया कि आपने क्या सवाल ये किया। मौजूद हदीस की मैं एक स्टैंडिंग पोजीशन समझना चाहता हूं, अगर मौजूद है तो। फ़ज़ाइल में ये तो अहले सुन्नत के यहाँ, अहले हदीस के यहाँ भी है कि फ़ज़ाइल में जो हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है, वो चल जाती है। लेकिन मौजू हदीस के बारे में बिल्कुल नहीं है कि मौजू को फ़ज़ाइल में भी कबूल किया जाए। मेरे नज़दीक, मैं जो समझता हूँ, मेरे नज़दीक ये है कि फ़ज़ाइल में भी मौजू हदीस को भी काबिल हुज्जत नहीं समझा जाता। मौजू वैसे हदीस वही होती है जो मन गढ़ंत होती है। जी, मन गढ़ंत हो, लेकिन वो फिर भी झूठी हदीस नहीं कहलाते, मौजू हदीस क्यों कहलाती है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, तरतीब के एतबार से वो हदीस की किताब में आती है, लिख देते हैं आगे मौजू है। इन अहादीस को बाकायदा तौर पे मुहद्दिसीन ने अलग किताबों में जगह दी है कि अल-मौज़ूआत, जिस तरह दी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखी है। तो ये इस फ़ज़ाइल में भी काबिल हुज्जत नहीं है। ठीक, क्योंकि ये मेरा मौजू है, तो मैं थोड़ा सा मौजू का लफ्ज़ चल रहा है, तो उर्दू में जो मौजू होता है वो आप जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, जबकि उस अरबी में जब हदीस के लाइन में आते हैं तो मीम वाव ज़ाद ऐन का मतलब है वज़ा के मतलब। वज़ा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से घड़ना, बनाना। इन्होंने जिन किताबों का हवाला दिया, ये किताबें हमारे यहाँ हदीस की किताबें नहीं है, ठीक है। और मैंने ये बात अर्ज़ की कि अव्वलन ये हदीस हमारी कुतुब हदीस में नहीं है, और अगर है भी तो ये मौदू है। अब हदीस का वजूद, इससे इनकार नहीं है। रिवायत तो हमारे यहाँ इतनी सारी है, आप कंजुल उम्माल को उठा लीजिए, हज़ारों रिवायात मौजूद है, लेकिन मनगढ़ंत रिवायत उसमें भी सैकड़ों हज़ारों। मेरा इनकार रिवायात की मौजूदगी से नहीं है, मेरा इस रिवायत का मौजू होने का दावा है, और ये दावे पर मैं आज भी अपनी जगह पर बरकरार हूँ। मौजू रिवायत, ज़ईफ़ जिद्दन रिवायत, ये दो रिवायतें कभी भी फ़ज़ाइल में भी नहीं चल सकती। ज़ईफ़ जिद्दन भी नहीं, ज़ईफ़ चल सकती। ज़ईफ़ तक आप जो दर्जे हैं वो है सही, सही लिगैरिही, हसन, हसन लिगैरिही, ज़ईफ़। ये 5 दर्जे हैं जो कि आप इनको चलाएंगे। सही और हसन, इन दोनों से, और सही लिगैरी, इनसे आप किसी हुक्म का अखज़ कर सकते हैं, हुक्म मुंतज कर सकते हैं। लेकिन जब वो हसन लिगैरी और ज़ईफ़ हो जाए तो फ़ज़ाइल में बयान कर सकते हैं, उससे किसी हुक्म का सबूत नहीं हो सकता। यानी अगर अभी हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, इमाम महदी के सबूत की रिवायतें अगर ज़ईफ़ दर्जे की होती तो इतना बड़ा अकीदा हम नहीं बना सकते थे। यानी ये सही दर्जे की, ये सही दर्जे की तवातुर भी हो। जी, ये अकीदा जब भी बनेगा, जब कोई एक पूरी उम्मत एक दर्जे पर, जैसे अब दज्जाल के आने की रिवायतें, बेशक आपकी नजर में ये कैमरा दज्जाल है, आपकी नजर में अमेरिका दज्जाल है, लोगों ने किसी चीज, लेकिन हम दज्जाल को एक मुशख्खस शख्सियत मानते हैं। क्यों? हमारे पास सही रिवायात है। लोगों ने नुज़ूल ईसा का इनकार किया, हम इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि हमारे पास सही रिवायात है। तो सही रिवायत से अकीदा साबित होता है, ज़ईफ़ और हसन लिगैरी से अकीदा साबित नहीं होता, उससे फ़ज़ाइल साबित हो सकते हैं। सही। ज़मीन एक सवाल आ गया, आपने खुद जिक्र किया, तो मतलब जावेद अहमद गामदी साहब ने नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, वो वफात के कायल हैं, उनके पास सही अहादीस नहीं मौजूद क्या? गामदी साहब ने तो पहली वही का गारे हिरा में आने का भी इनकार किया है। तो यहाँ अहले तशय्युअ के उलमा भी मौजूद हैं, अहले सुन्नत के भी मौजूद हैं। हम सब के नज़दीक गारे हिरा का वाक़या मुसल्लमात में से है। ऐसा है कि एक आदमी इस वक्त इनकार कर दे कि जी ये रोशनी ही नहीं है, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो जब एक आदमी इतनी बड़ी बात का इनकार कर सकता है और उसके लिए वो अकली घोड़े दौड़ा सकता है, तो ये उसी वाली बात है कि जैसे एक मुद्दई नबूवत से दलील मांगना वो फजूल काम है, तो गांधी साहब जैसे लोगों से किसी ऐसी चीज की दलील मांगना ये भी फजूल बात है। ओके, मैंने इसलिए ख़वातीन और हज़रात ये सवाल रखा क्योंकि गांधी साहब इस वक्त या उनके नुमाइंदे भी किसी प्रोग्राम में ऐसे बैठते नहीं, तो फिर मैं कहीं ना कहीं तो उसको काउंटर करने की कोशिश करूँगा। अल्लामा साहब, मैं इसलिए भी ये बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़े मुहक्किक है गांधी साहब और अखलाक के हवाले से बहुत मारूफ चेहरा है, वो अदम से ही हज़रत इमाम महदी के आने के कायल नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के आने के कायल नहीं है। तो क्या मुदल्लिल बात हो सकती है जो ऐसे अहबाब को कायल कर सके कि देखो ये बात जो मुसल्लमात में से है उसको भी तुम नहीं मानते, तो ये वजह है, इस वजह से मानो? रब्बानी साहब, बड़े सादगी के साथ आप बात करते हैं। इस दुनिया में सिरे से खुदा के मुनकिरीन है या नहीं है, और कोई कम तादाद नहीं है। बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। अभी हाल ही में मर गया वो माजूर साइंटिस्ट, क्या उसका नाम, नोबेल नाम भी ले लिया तो बड़ा नाम था, जो ब्लैक होल पर उसकी अच्छी रिसर्च भी है। वो क्लियरली कहता था देयर इज नो गॉड, क्लियरली, यानी किसी शुबहा और उसके बगैर। और हजरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत हमारे लिए तो ऐसा है जैसे रोशनी, यानी उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ये आखिरी पैगंबर है, ये मुसल्लमात में से, यानी कोई शक को जुबा नहीं है। बात लोग उसको पैगंबर ही नहीं मानते सिरे से, ये पैगंबर है ही नहीं। और जब ही तो यहूदियत अपनी जगह कायम है, मसीहियत अपनी जगह कायम है।
वो इसको पैगंबर मानते तो फिर कहाँ अपने वो यहूदियत अपनी उस पर कायम रहती या मसीहियत रहती। तो इसका मतलब आपने जिस तरह से उनकी तारीफ की गामदी साहब की, वो ऐसे हैं ऐसे ऐसे, फिर इन्होंने इन हदीसों का कैसे इनकार किया, तो मैं वो सवाल नहीं करूँ यार, इससे बड़े बड़े लोग खुदा का इनकार कर चुके हैं, नबी का इनकार कर चुके हैं, तो ये महदी हजरत इमाम महदी का इनकार करने क्या ताज्जुब की बात है। आप इसलिए हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेहतरीन कौल है, आपके सब अक़वाल बेहतरीन है, एक कहना दुरुस्त नहीं है, सब अक़वाल बेहतरीन है। आपने फरमाया है कि इअरिफिल हक़ तारिफ अहलहु इन्नल हक़्क़ ला युअरफ़ु बिवुजूहिर रिजाल। आप लोगों के चेहरे देख के हक पहचानने की कोशिश ना करो, खुद हक को पहचानो तो चेहरे आपको नजर आ जाएगा। भाई क्या खूबसूरत बात है। खुद हक को पहचानो। तो हमारे पास मुसल्लम और सहीह सनद अहादीस के जरिए से, उनमें से बल्कि तवातुर के दर्जे तक, यानी हजरत इमाम मेहदी के हवाले से जो हदीसें हैं वो तवातुर के दर्जे तक है। तो इन हदीसों के जरिए से जब इमाम मेहदी का आना कतई हो चुका है, तो अब फलां चेहरा और फलां चेहरा कोई हैसियत नहीं रखते हैं। आप हक को पहचाने तो अहले हक आपकी समझ में आएंगे कि कौन अहले हक है और कौन अहले बातिल है, क्योंकि आपने हक को पहचाना, हक की कसौटी पर अफराद को परखना शुरू किया, तो आपको लोगों के चेहरे जो है वो दुरुस्त तरीके से नुमायां हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ लोगों को मानेंगे मेयार, तो फिर उस मेयार को मानने के बाद फिर बहुत सारी बातों में आप गुमराही की तरफ जाएंगे। और हमेशा ऐसा होता रहा है, ये कुल्ली कायदा है कि आप यानी मेयार को पहचानो, न अफराद को। अफराद के जरिए से मेयार तक न पहुंचो, बल्कि मेयार के जरिए से अफराद तक पहुंचो। बहुत खूब। ये मंतिक में कहते हैं कि क़ियास, वो क़ियास फ़िक़्ह में वाला क़ियास नहीं, मंतिक वाला, जो आप सोगरा और कुबरा को जोड़ के जो नतीजा ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क़ियास आपके हाथ में होना चाहिए। सोगरा और कुबरा के जरिए से जिस नतीजे तक आप पहुंचते हैं वो नतीजा हाथ में आ जाए तो बाकी चीज़ें उसी के हिसाब से आप देखेंगे उसको। तो इस तरह से हमारे पास जब मुसल्लम हदीसें मौजूद हैं और वो यानी क्या कहते हैं, मशकूक या मुरद्दात या मौजू तो दूर की बात, मशकूक भी नहीं है, मुसल्लम है और तवातुर की हद तक है, तो उन हदीसों के होते हुए फलां और ये चेहरा और वो चेहरा कोई हैसियत नहीं रखते।